ଜୟ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଯୋହାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 41। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ରୁଧିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ଯୋହାନ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 41। ତାପରେ ଯେହୁଦୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଚସା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟି କ'ଣ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ନୁହେଁ, ଯାହାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ? ତେବେ ସେ କିପରି କହେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଅଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଆଉ ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ତ ବଡ଼େଇର ପୁଅ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ କହୁଛି? ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାକି 44, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତା ପିତା ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ ନ କରନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ କେହି ମୋର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ଛାଡ଼େ କେବଳ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଏକା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ତ ଧନ୍ୟ, କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଆଉ ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଏବଂ ଯେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ କରିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଆଉ ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ କିଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍। କିଣିଥିବା ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ 47, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କେବଳ ସେ ପିତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ 47, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନର ରୋଟି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁରୁଷଗଣ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ନା ଭୋଜନ କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହା ସେହି ରୋଟି ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଯେ କେହି ଏହା ଭୋଜନ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ ତୁମ୍ଭମାନେ ମନ୍ନା ଖାଉଥିଲ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିତରେ ପୁରୁଷମାନେ, ତୁମର ଭିତରେ ପୁରୁଷମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରୋଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ 51, ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି। ଆଉ ଏ ରୋଟି, ସେ ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ?
शुणा जीवा पुरातन नियम को प्रथम राजावली अध्याय 19 पद संख्या 1 आम शुणा प्रवक्ता एलिया से समय शासन भार राजा आगाब और तांगो स्त्री इजबेल आगाब और इजबेल सत्य ईश्वर को छाड़ी मूर्ति पूजा करी जीवा समय रे ईश्वर एलिया को कहले समान को फेरी आसीबा आओ राजा रानी इजबेल बालंग 400 पूजारी माने सारा देश गोटे साइड रे प्रभुंग पाए टिया हवा पाए केवल जड़े आका तापरे वाक्य 18 आम जानूँ कौन है किस है सबू तापर घटना गुड़िक शुणा अनंतर आगाब एलियांगर कृत समस्त कर्मर चूड़ा वृत्तांत आउ से किपरि खड़खरे समस्त भविष्य वक्ता को बद्ध करते बालंग पूजारी मानकु ताहा इजबेल को जनाइले तो हिरे इजबेल एलियांग निकट को दूत पठाई एक कथा कहला मन देखी शुणा माने ते रागरे तांगर पूजारी मान को एत जन को ईश्वर आदेश अनुसार जिते बेले एलियो बद्ध कले इजबेलंगर कथा प्राय काली यही समय को जब मु तुम प्राण को से जनकर प्राण तुल्य न करे तुमको मु प्राण न मारे तेबे देवता माने मते सही दंड मध्य तगुरु अधिक दियंतु तो हम एलियो एहा देखी अपना प्राण सकाशे उठी जाए जिगुदार बेरसबार उपस्थ हेले और सेटारे अपना दास को छाड़िले प्राण भय दौड़ीवा प्रवक्ता एलिया एटा आम प्रत्येक जनक जीवन में एमती घटार संभावना अच्छी तांगर एकमात्र तांगर दास को मध्य से छाड़िले तापर कौन है मात्र से आपे प्रांतर भीतर को दिनकर पथ जाई एक रत्म वृक्ष मूल उपस्थित होई बसिले अपना मृत्यु प्रार्थना करी कहिले यथेष्ट हेलानी एबे हे सदा प्रभु मोर प्राण नियो कारण मु अपना पूर्वपुरुष मानटार भल नुहे प्रभु मोर प्राण नियो मत बंचा आग्रह देखो मोर भाई और भौणी मान आम जीवन में बारंबार एमतिकार अवस्था गुड़िक आसब पाखे आ कहीं ना एकुटिया प्रभु मत बंचे कि रखिकी कि लाभ से अवस्था आका एलियो अच्छी तुम से रतक वृक्ष मूले शयन करी निद्रा गले एतरे देखो एक दूत ताकू स्पर्श करी कहिले प्रभु हमको प्रभुंगर पथ देकी जीवा समय रे प्रभु हमको एकुटिया सेमती छाड़े कि जम्मा नहीं दूत ताको दर्शन दे कहले उठ भोजन कर तगिरे से अनांते देखो तांग मस्तक पाखरे अंगार रे पख एक पेटा और एक पात्र जल अच्छी एणु से भोजन पान करी पुनर्बार शयन कले ए उत्थारे सदाप्रभुंग दूत पुनर्बार द्वितीय थर आसी ताको स्पर्श करी कहले उठ भोजन कर कारण तुम शक्ति पथ अधिक तो से उठी भोजन पान कले आ सही खाद्यर बल परमेश्वर पर्वत हरे पर्यंत 40 दिन आ 40 राति गमन कले देखु प्रवक्ता एलिया पार्थिव जीवन रे प्रभुंर आदेश अनुसार जीवन यापन करी प्राण विकल दौड़ा मुर प्रांत जा शोई पड़े तापर
आश्चर्य पावे। सदा प्रभु ताकू खाद्य से रोटी आउ पानी पाई व्यवस्था कले। तो से उठी भोजन पान कले आ सही खाद्यर बल परमेश्वर पर्वत होरेब पर्यंत 40 दिन और 40 राति गमन कले। यस मोर भाई और भौणी माने परमेश्वर पर्वत होरेब स्वर्गराज्य से आंब मान को आगे आंब मान को भी दरकार स्वर्गीय खाद्य। से खाद्य विषय ही सदा प्रभु कहते वाक्य जहन 6:51 रे मुही स्वर्गरु अवतीर्ण से जीवंत रोटी ग्रहण करिबा आगेबा जमती आमे सदा प्रभुंगर पर्वत होरेब स्वर्गराज्य में पहुँचीब। प्रार्थना करिबा। धन्य धन्य प्रभु परमेश्वर तुम पवित्र वाक्य जीवंत वाक्य पाए आम तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु। प्रभु एलियंग मध्यस्थतार में प्रार्थना कर प्रभु आम प्रत्येक जन को आशीर्वाद करते प्रभु। ए स्वर्गीय रोटीर महत्व बुझापी ताहा पाप शिकार सब कर प्रस्तुत ग्रहण करने आम प्रत्येक जन को आशीर्वाद करते प्रभु। करनाम ये प्रभु परमेश्वर आम प्रत्येक आम भाई और भौणी मान को आशीर्वाद करते प्रभु। जो आड़े था ना कहीं प्रभु दुख अभाव भांगी पड़ा समय प्रभु तुम आशीर्वाद ही आंभ मान आम भाई भौणी मान सब कि आज दिन प्रभु से प्रचुर भाव आशीर्वाद कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान आशीर्वाद करंतु। आमेन। समस्त को जय जीशु।